Ayan guys, yung pating. Andito kami sa Candon, no? Ayan. Guys, pating. Ayan, no? Pating. Pating. Ayan, no? Andito kami sa Candon, Ilocos Sur. Ayan guys, paikot-ikot tayo. Ayan, si Almor. Almor Car. Ayan guys, ang pating. Yun, pating. Come. Pating. Nandito kami sa aquarium ngayon. Paikot-ikot. Ayan guys, yung pating. Ayan guys, oh. Kita niyo yung pating. Ang daming pating guys, oh. Ayan guys, ano, pating. Aquarium ng ano to? Candon, Ilocos Sur. Ayan guys. Ayan guys, ikot tayo, ikot. Ayan, oh. Pating. Ayan guys. Yung pating na yan. May isda, oh. Ang ganda dito guys. Sa hindi pa nakapunta dito sa Candon, punta na kayo. Ayan, oh. Pating. Ayan mga kasama ko, nandun, oh. Ayan guys, naikot na natin. Ayan. Ayan guys, oh, lumapit ang pating, oh. Oh, pating. Ayan guys, si Peter kasama sa pating.